ক্লাবের উদ্যোগে বাজার সাফাই অভিযান। ক্লাবের উদ্যোগে শুক্রবার সকাল থেকে শুরু হয় বাজার সাফাই অভিযান। ঘটনা বিশ্রামগঞ্জ মহারাজা বীর বিক্রম বাজারে মাস্টারপাড়া রাজা চৌমুহনী এলাকায়। এই এলাকায় বিশ্রামগঞ্জ মেলাঘর রোডের পাশে রয়েছে অনেকগুলো সরকারি অফিস। বিশ্রামগঞ্জ সিনিয়র ম্যানেজার ইলেকট্রিক অফিস, লালটিলা ডন বস্কো স্কুল, বিশ্রামগঞ্জ স্কুল, সিপাহীজলা ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত রিসোর্স সেন্টার, সিপাহীজলা মুখ্য জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক অফিস, ওয়ান স্টপ সেন্টার এবং বিশ্রামগঞ্জ বাজার। এই এলাকার ইয়ংস্টার ক্লাবের সদস্যরা একত্রিত হয়ে শুক্রবার সকালে বাজার সাফাই অভিযান শুরু করে। সাফাইয়ের সঙ্গে সঙ্গে তারা গাড়ি ভর্তি করে রাস্তায় এবং বাজারে জল ছিটিয়ে দেয়, যাতে করে পথচারী এবং যানবাহন চালকদের চোখে মুখে ধুলো না পড়ে। সকাল থেকে বেলা 12টা পর্যন্ত তারা সাফাই অভিযান সংঘটিত করে। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ক্লাবের সভাপতি বিজয় দেববর্মা বলেন, আমাদের এখানে নগর পঞ্চায়েত নেই। পঞ্চায়েত এবং ভিলেজের উদ্যোগে সাফাই অভিযান লক্ষ্য করা যায় না। সাফাই অভিযান করা হয় না কয়েক বছর ধরে, যার ফলে এই এলাকার রাস্তার পাশে নোংরা আবর্জনা ভর্তি হয়ে রয়েছে। পথচারী থেকে সরকারি কর্মচারী এবং বাজার ব্যবসায়ীদের যাতায়াত করতে অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়। তাই আমরা ক্লাবের সভাপতি, সম্পাদক, কোষাধ্যক্ষ সহ ৫৫ জন সদস্য একত্রিত হয়ে সাফাই অভিযান সংঘটিত করেছি। স্বচ্ছ ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসাবে আমরা এই কর্মসূচি সংঘটিত করেছি, যাতে করে পথচারী থেকে সরকারি কর্মচারী, স্কুল ছাত্রছাত্রী এবং বাজার ব্যবসায়ীদের চলাফেরা করতে কোনো অসুবিধা না হয়। আমাদের ক্লাব রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত ক্লাব। আমাদের এই ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৮৫ সালে। জন্মলগ্ন থেকে আমাদের এই ক্লাব বিভিন্ন সামাজিক কর্মসূচি প্রতিপালিত করে আসছে বলে জানিয়েছেন ক্লাবের সম্পাদক গৌতম দেববর্মা। এই সাফাই অভিযানকে ঘিরে ক্লাব সদস্যদের মধ্যে উৎসাহ এবং উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যায়। ইয়ংস্টার ক্লাবের এই উদ্যোগকে কুর্নিশ জানিয়েছে গোটা বিশ্রামগঞ্জ বাজারের মানুষ। মিডিয়া পার্সন দङ दिनैजों सिनि यंगस्टार क्लाब ngैनाय 21 अक्ट'बराव नभेम्बरजों सिनि বিশ্রামগঞ্জ एमबिबि हाटी अजाजों साफाय अभियान खालामनो नायो अजा बेलाय नंग्रा सुनानै दंहा आउन बगैजों दिनै अला जत्त सिनि क्लाब सदस्य मिलुइनायजों सिनि साफाय अभियान खालामनाय दा जों 35 years लाइखा तब रायजाकजों तब जों माहाय बोसोर ब्रुम न खायसे समाजनि ससियेल वार्क खालाय दङ। थांनाय 15 आगस्ट अक्ट'बरजों जों हस्पिटालाव थांनाय जामुं नमुं लुगैदोंना बागलायखा बोसोरफोरनिफ्राय आबोनसो सिगांनावबो जों जेमन बगै ड्रयिं कम्पिटिसन अबिरात खालायनाय दङ। एगेसन आबो साथे जों जत सम्भव जुदि थांग्राबो सारावनो जों रिरक तुमरक आबराबो लाय दङ। जोंबो संगातेबो गाहामखे समाजनि सामुं खालाय जामानो ससाइटिनि टेम नायथुदो मानो संगाबो चेष्टा खालाय दङ। दै सारा टेबो सिनि टेबो सारायरक दङ ब्रक टेबो सामुं खालायनानै मु सुंजारि दङ। दामखौ जों बोसां न दाब साया जों बोसां टेबो सामुं कर्डार खालायनो बगै वान सुइ दं। नोंनियाव साफाय अभियाननि सोमोन्दै स्वच्छ भारत अभियान तो परिष्कार परिच्छन्न दंनानै बागैनाय आबा कायसा आगि सिनि महात्मा गांधी जाबो अभियान खालायजाबो शुरू खालायगालांखा परिष्कार दंखागाना सिनि रोगि सुगिबो कमियो परिष्कार दं बिसिगोनो जों जत गिसु नायथगो जत सुगु जों परिष्कार खालाय दं मानदि आसुनो सिनि बागै गाहाम ताबो ग जरावा हादुलै बदुलै बेतलाय अबन बागै जों दै रुइनाय कमसे कम जों बाजारावनो नायथके तनिना सिनि आबोनो सिनि उद्देश्य माहायकेन न जत जागा दङ जत समस्त चिगन दङ न ब कत बड़ जत समस्त दङ न माहायकेन जतन जों परिष्कार परिच्छन्न दंनायनि बागै जों मा साइटक लांनाय आबोन बागै न जों हायकेन किसा साइटकदि जोंना जुदि जुक्ति टेबो रैमाखन जों साहादि सिनि सेक्रेटारि दङ बि नाम फन नाम्बार जों लिरनाय दाम खालायके जों थांनाय न जों जुक्ति मारनाय सिनि गोबां मानसि क्लासिक दं एकदमै माने बायदि नंनि बिसोर दामखौ सागजोंनाय नोंजोंनाय फेकजोंनाय आबोथ' एक्चुअली हामिया समाजजों बुक हामियानि दंखा अबन बागैनाय सरकार पदक्षेपनाय दङ सिनि ताव जे सरकार दङ अ सरकाराबो ताव रिहेब सेन्टारल' सिनि खुलुका कय कोटिटा बनो खालायनो बराबर सामुंथालै दङ जों
अबन बागै जों जाला गार्जेन नोंनाय रक बिसेस करे गार्जेन नोंनाय रक जों आबोनो जों बुसारांनो तांफे जों आबो मेनेज खालायनो आबो सिनि आबो दायित्व आबो जों मा खालायनाय तै गागे तै सिनि गानागिनि जत बरक तंनाय गार्जेन रक अबोनो जों सचेतन आगे गार्जेन सचेतन एंगे बुसा सचेतन जों क्लाब सचेतन पारा सचेतन निनि बाजार सचेतन बेबार सचेतन नाय अबोनो जों जत जानो सचेतन मा तंनाय जों अकरा साकरा मा गिरिनाय मा वानसुनाय बंनो जों अकरा जे पन्द मानिया ए पन्द संग सिनि नायथगिया पारा नायथगला समाज नायथगला सबसे जों गार्जेन रक जों मानि नांनाय आनि सायाव अबोनो कगुनाय सिनसा अकरा साकरा बुद्धिजीबी साय अकरा रंनो जों जथेष्ट जों सन्मान माननाय बंनि बुसंगा जों बाकी चलना आबो जों सोसाइटी नायथगनालके अबो बेबार नसिनि दरकार आगे लाइसिमान किरिमान तंखागे सिनो ड्राग नोंमानि सामान अबोला अबोनो बिसिनो खबजगमानि हामन होनना आसा खालायो आनि व्यक्तिगत मतटा आंथ' क्लाबनि प्रेसिडेन्ट बर्तमान प्रेसिडेन्ट सेक्रेटारि के सिन गौतम बाबू सिन केसिआर के तो सिन प्रदीप सिनो क्लाबनि बिजनेस अनेक किसुन खालायनो चेष्टा दङ जों बोसांनि जानाबारि जों रिसार्चफोर खालायनाय जों सिगांनो तेब नायथ'के जों डेभेलप सिनि यास गैया खालामनाय जों माहाय एकटा पलिसि नायथं हामबाय